You deserve a green polo. This one is green button-down stripes polo. Okay, tiklupin nyo lang yan ulit, mga mama. Tiklupin. Ma'am Claudette, yours na yan. Maganda. Okay, this one. Size large to XL din to, mga mami. Okay, kung small, medium kayo, kaya nyo i-flex. Kompleto botones. Good green stripes. 100 pesos. Maganda. Mama Dad, yours na. Ganda tela na to. Grabe. Next, mga mami, cute girl kayo dito. This one, para siyang white eyelet. White eyelet. Black eyelet. Pwede siyang pa-off shoulders because this one is garterized. Ayan. Okay, garterized yung top. Pwede mong i-off, pwedeng hindi. Oh. Size na to, medium size. Good balikat. 100 pesos. Green stripes. Mama Rica, yours pa rin. Grabe. Next mga mami, ito po. Ang ganda. Para kayong bumili sa Zara. True lang. Sa true lang mga mami. This one is peach in real life. Peach and black. Okay? Kung medyo conservative, mag-inner. Pero pag hindi naman, skin tone bra or black bra will do. Okay? Very formal na pang mommy. XL. Code Zara Levels. 100 pesos. Balikan. Ma'am Raquel, yours na. Felix. Ma'am Raquel, yours na. Oh my God. Nasa na. Next mga mami. This top is giving color. It's orange and brown combination. Okay, pwedeng pang office, pwedeng hindi. It's a blouse. Size large. Good. Orange brown. 100 pesos. Zara Levels. Ma'am Jeanette Garado. Yours na, Ma'am Jeanette. Next mga mami, another flannel in the house. Bago ako mag-flannel, ang ganda nito. May nag-office dito. This one is super nice and army green. Army green. Very formal ang atake niya. Okay, overlap to mga madam. Tinatali lang siya sa side. Long sleeves mga madam. Okay, small semi-med. Good formal girl. Formal girl. Formal girl. Ma'am Jeans. Yours na, Ma'am Jeans. Formal girl ka lang. Ate mong girl. Next mga mami. Ganda na naman. Large to. Ganda. Color red naman. Okay, may pocket dito. Button down. Large mga mami. Okay, baka hindi kaya XL, semi-XL pwede. Small, medium, large, semi-XL. Code red checkered. Code red checkered. 100 pesos. Bagay sa maong, bagay sa puti, bagay sa lahat. Bagay mga bata. Wala na to. Wala. White po. Hindi ko pa na-hammer yung iba kasi mga madam. Code red checkered, size large po. Next na mga madam. Last na. Ma'am Candy, yours na po. Next mga mami, pang mayamang kumare. Okay, ikaw yung mayamang kumare. Very Zara. Okay, full length, long back mga mami. Very Zara. Meron siyang patazzle dyan. Long back, full length. Okay, very mayamang tita
ata XL. XL din naman siya on tag. Okay, good. Full length.